To our best of 3. Team Maricel Antony franchise, Team Dumanhog wins game 1 mga kaibigan. Ito game 2 na po. Team Dumanhog versus Team Cebu City in our bakbakan main event. This bakbakan right here in Poblacion Dumanhog is sponsored by Sir Silso Carlo Ansag. Sir Carlo Ansaga, mao na itong sponsor, na organized and promoted by Nonel Amakna. Dos 0 na 2-0. Servisyo Kulapo para 3. Puwin! 3-0 na, 3-0 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Servisyo Kulapo. Nonel Mikamang. Pikhang Jobert. Lah, tuara. Agay. Answered by Baby Orle. Baby Orle. Wala, mitrapo na. Tuara, girak-rakan ng Baby Orle. What a shot. Inside. 4-0 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Servisyo Kulapo. Agay. Out ball si Nonel Amakna. 5-0. Kini servisyo Kulapo para 6. Kulapo may pusing, may pabuto. Kulapo mga kaibigan, kuha pa. Bagnong sa Baby Orle. Nonel Amakna. Baby Orle. Out ball, 6-0, change quarter. This halftime is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco, buto-buto ang inyong dughan sa mukusog nga baw. 6-0 atong skora in favor of Team Cebu City sa atong game to. Kula po to serve para City. Baby Orle. To Jobert. Baby Orle. Baby Orle again. Kulapo to harap. Nanirador na si Kulapo. Tuara. Full throttle na si Idol Kulapo mga kaibigan. Out mo lang tira. 6-0. Dumanhog's ball. Servisyo Nonel. Point. 1-6. Nonel again to serve para dos Lobog yata ni Kulapo. Pikhang Baby Orle. Ay, gipik tong sagkalit ni Nonel Amakna. Good item. 2-6. 2-6 kini para 3 servisyo Nonel. Tuagsik na naman ang bola ni Kulapo. 3-6 na kaibigan. Three size. Servisyo Nonel para 4. Sadam. Fire in the hole. Dinakdak sa ere ni Janlep. Tuara. May kagarang tira ni Janlep. 3-6. Side out. Cebu City's ball. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para City. Anak ko na, boss. Serbisyong Jobert Barcinas. Nonel. Tuara gigang Nonel. Ay la! Sus, grabe kamang-kamang. Nonel Amakna mga kaibigan. Very deceiving shot. Makailad, giluungis ang timbring Nonel Amakna. Bola. 3-6, Dumanhog's ball. Bola, itsa bola to. Servisyo Orle. Out ball ang tirang Kulapo. 4-6 na. The lead is cut down to 2 points mga kaibigan.
Humahabol ang Maricel Anthony Chicharon franchise team Dumanog. Serbisyo Bibi Orle. Buagsig na naman ang team Ring Jobert. 5-6 na kaibigan. 1 point lead na lang. 1 Vicarious point ang labaw sa team Dumanhog. Size 5 size 5. Shout out ni Bus Jan Akrabaya. Ya sa Rabaya compound Talisay. Shout out ni Bus Ruli o ni Bus Cindy Davis. Shout out ni Bus Rilayar o ni Bus Richard o Team Cebu City. Shout out sa ni Jongjong. Shout out ni Aldi Andre. Serbisyo Bibi Orle. Agay! Tuara! Struggling sayang dipinsa si Bibi Orle. Tuara mirakrak ng team wana nagpawana ang team Dumanog. Giganunil! Susan Rosis Amalia Puentes di tumatabas-tabas ni Raha. Perfect shot at perfect tayo mga kaibigan. Delivered by Nunel Lamak na of team Maricel Anthony Chicharon Dumanog. Serbisyo Bibi Orle. Equalize na. Pasok na naman kaibigan. City size may overtake na ang team Dumanog sa atong game to. Para tabla niya ang team Cebu City. Ang team Dumanog ani para champion na kaibigan. Mo na ni game to bawara Bishop 3. Jobert tuana hibilo din siya thrown by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Away from home ang tira sa team Dumanog. City size 1 point lead sa team Dumanog. Serbisyo Sadam Forever the game breaker. Long si Nonel. Iguales City. City. Serbisyo Sadam again. Out ball. Dumanhog's ball. Iguales City. Serbisyo the team lifter John Lip. Bibi Orle. Answered by that Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo ang Jobert combination. Wana nagpauwa ng team Dumanog. Gibagrakang Kulapo. Wana. Ala! Kulapo again. Wana gimpagyo na ang team Cebu City. Bunal-bunalan ni John Lip. Tuara ka Bibi Orle. Muntik na si Kulapo. Wana! Away from home. Otso City. The crowd applauded mga kaibigan. When team Dumanhogs mga kaibigan is scoring. Serbisyo. Tuara! Ala! Gikabang! Tuara! Lubo! Parinol! Gidagdag! Nagpauwa yun. Namukbog na ang team Dumanog. Kulapo mi boss! What a ball game! Agay! Out ball! Tumba din si Liliano eh. City also 1 point lead sa team Dumanog. Cebu City Storm. Serbisyo Kulapo. City 8 Para Lobo gihatag ni Bibi Orle. Jobert. Agay good item. Good item. Iguales 8. It all you can mga kaibigan. Serbisyo Kulapo is the best. Tuara. Giatngan, gistapiran dyan Lip. Away from home. 9-8 na. 9-8. May overtake ang team Cebu City sa atong game to. Serbisyo Kulapo. Bibi Orle. Tuibilo din siya thrown by Kulapo. Agay! Tuara gikalita pinapingis ka tira ni Idol Jobert Marcinas. Kamang-kamang si John Lip. Okay, back to live action. G8 ang atong skora.
sa atong game to. Shout out ni Konsihal Louie Alquisalas diha sa in attendance sa atong pakbakaron diha. Taga Hapitan na si Boss Louie, Konsihal Louie. Hapitan Barili. Shout out sa ni Konsihal Balister Canonigo Cabrera des Lutak. Behavior le, Kulapo, may pusing, may bagrak. Nagpawanas Kulapo. Step on the gas, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo. Tuara, gibagyo ni Kulapo ang team Dumanog. Lukapas nun nila makna. Babag ang tinaing nunil. Grabe eh. 11-8 kaibigan. 3 point lead sa Team Cebu City sa atong game to. Nanirador si Kulapo. Servisyo Kulapo. Kulapo again. Sadam. Kulapo. High speed action. Tuara. Midaog sa game to ang Team Cebu City. Coming up next, deciding game 3 natin kaibigan.